gimana nih kalau tentang panik di negara lain, misalkan di Hmm, United States. Karena iya Hmm. iya. kalau nggak salah dulu lu pernah bilang Iya kan iya iya. kayak di United States tuh Kayak yang like paniknya bukan tentang masker kan, it's masker, toilet paper kan. toilet paper, iya iya. Iya, iya, itu gimana tuh? Welcome to Yokinoi Podcast. Jadi, gue bakal jadi host kalian, nama gue William, dan ini bakal jadi episode pertama nih buat Yokinoi Podcast Series. Di episode pertama kali ini, kita bakal ngomongin tentang hal-hal yang interesting, dan hopefully di podcast-podcast selanjutnya kita bakal bawain nih guest-guest baru, dan di guest stars kita ini kita bakal make sure kita ngomongin hal-hal yang lagi trending dan interesting nih. Jadi buat episode pertama kali ini, kita mau perkenalan dulu yuk. Kita bakal introduce ourselves. Nama gue William. Hobi gue belajar. Anjay. Dan gue saat ini kelas 3 SMA. Dan paling gitu aja kali ya. Kalau lu gimana, Drew? Nama gue Andrew. Saya kelas SMA 2 dan hobi saya main game atau drum. Oke. Kalau Kathy gimana, Kak? Hai semuanya, nama gue Catherine. Gue juga kelas 2 SMA sekarang. Umur gue 16 tahun. Hobi gue baca novel, nonton film, tidur. Kamu rebahan ya, Kathy Ya. ini? Oh, perubahan. Oke. Nah, buat episode pertama ini nih, gue bakal bawain topik yang relatable nih ke semua orang. And what is it? Well, COVID-19. Nah, di episode kali ini gue pengen awalin dengan pertanyaan pertama nih. Di pertanyaan ini gue mau nanya ke kalian dulu, how has COVID-19 changed your life? Mungkin dari gue dulu kali ya. Kalau Ya, COVID-19 sendiri sebenarnya ngubah banget sih. Mungkin buat para viewers juga kalian ngerasa kan, kayak kalian yang udah punya plan, misalkan apalagi anak-anak kuliah gitu ya, yang mau pergi misalkan ke luar kota atau mungkin ke luar negeri, bahkan beberapa kayak plan kalian bisa kayak berubah banget. Soalnya gue sendiri ada plan buat tadinya pergi ke Malaysia buat kuliah, tapi ternyata gara-gara COVID-19 kayak IGCSE exams, which is kayak hitungannya kayak apa ya, kayak UN, UN tapi kurikulum untuk Cambridge ya. ya. Ya, nah itu di cancel ternyata. Tadinya di delay sampai Oktober dan bahkan Sekarang cancel. itu gue udah kayak siapin dari awal. Ya, gue udah siapin kayak bakal ngambil 7 subjects kan. Dan ternyata kayak di cancel semua. Dan akhirnya semua plan gue berubah. Tapi ya positifnya sih, gue jadi lebih punya banyak waktu buat kayak rearrange misalkan which university. Jadi kayak lebih banyak research ya. Kalau lu gimana, Drew? Kalau for me, kalau COVID ya bukan situasinya bukan lebih baik atau buruk sih. For me ya beda aja. Karena kan sekarang kalau kayak sekolah kan sekarang online. Ya. Jadi kan ya mungkin for me ya sekolah online I don't really like. Tapi juga ada yang bagusnya sih, kayak ada waktunya lebih banyak. Cuman nggak tahu ya, kalau karena COVID situasinya ya beda aja sih. Not really better or worse. Dan juga kayak apa yang William bilang tentang IGCSE. For me, thankfully, kan saya masih harus ambil. Thankfully, saya ambilnya 7. Tapi like, I start to regret it, you know. I start to regret that I took 7. Dan karena di cancel, ya jadi bisa kayak rearrange. Iya. Dari 7, saya mikirnya mau ambilnya 5. Karena 7 is too much, I think. Jadi lu bakal tetap ngambil ya? Yeah. But like only last. Only last. Kasih gimana, Kak? Kalau gue sih ya, gue setuju sih sama Andrew, sama William. Kita jadi lebih banyak waktu untuk rearrange plan-nya. Tapi overall, karena sekolah lebih pendek juga, kita jadi lebih banyak waktu luang yang bisa kita pakai untuk ngejalanin hobi. Gue ngerasa kalau misalkan kayak sehari-hari biasa aktivitas pulang dari belajar ke sekolah mulai jam 6, berangkat dari rumah, terus balik lagi, nyampe rumah tuh udah jam 6 lagi, kan udah 12 jam. Tidur 8 jam. Berarti sisanya tuh cuma 4 jam, dan kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain dalam 4 jam itu karena kita disuruh belajar lagi. Right. Iya. Gue juga kayak kalau misalkan pulang sekolah kan biasa nggak langsung pulang, ada ekskul kan.
Atau nggak kayak Iya. kalau di sekolah kita kan ada Iya, klub iya. gitu kan, yang emang dijalaninnya sama murid-murid. Dan iya, kadang gue pulang tuh bisa sampai jam 4 lebih itu baru mau pulang. Dan itu nyampe rumah kan belum perjalanan, itu bisa sampai hampir jam 5 lah. Pokoknya lama kan. Dan orang tua gue juga kayak, ngapain sih kamu pasti main ya? Kadang-kadang gitu malahan. Dan Iya, ya iya. terus habis itu kayak kalau misalkan gue pulang, terus di rumah misalkan main HP atau enggak kayak istirahat, kayak relaxing, rebahan gitu kan. Kayak, Hmm. kamu tuh bukannya belajar, aduh. baru baru Iya, baru iya, iya, belajar iya, iya, kan, iya. padahal ya, tapi ya udahlah, mungkin kan abisnya nggak kelihatan kali ya. Tapi anyway, kalau misalkan yang tadi kata Cassie tentang more time buat explore hobbies, bener sih. Dan Iya. kata gue banyak yang relate ya, kayak mungkin bagi kalian yang kayak banyak rebahan, mungkin bisa gunain waktu kalian buat kayak cari-cari hal yang baru gitu supaya explore. Kan lagian juga kita kalau misalkan mau kuliah harus cari kan passion Iya, kita tuh di mana. Mungkin kayak dengan COVID-19 positif side-nya kita bisa mulai tuh cari-cari. Soalnya gue sendiri pas dulu mau ngambil animasi kan. Tapi pas lagi gue udah coba cari-cari yang baru, mungkin gue lebih suka interested ke IT sih, kayak ke programming. Kalau Andrew gimana nih? Lu mau Hmm, ngambil jurusan apa buat kuliah? untuk saya sih mau ambilnya biomedicine ya. Hmm, Ya, karena ya di sekolah suka bio dan juga suka kimia. Jadi like dan I heard kalau kayak you become kayak research atau begitu, uh, the pay is quite big ya. Karena like iya iya. yeah. I'm sorry but like money talks, money talks. Money talks. Yeah. Money is the universal language. So like yeah, it was pretty high paying and like it's part of my passion, Iya right? iya. So jadi I'm like all right, this seems fun. Why not, right? So Iya So iya. I'm planning on taking biomed, but I'm not sure. Tapi yang pentingnya ya in the biofield lah, biofield. Right, I'm biofield. still not sure. Oke. Then like uh also what you said tentang like the hobbies and stuff. Iya bener. I really agree on that karena kayak um, kan usually kalau kayak sekolah biasa saya paling pulangnya mungkin jam 5-an atau jam Iya. ya 5:30 lah. Jadi kayak Hmm. dan pulang rumah kan juga harus mungkin kerja PR dulu atau Iya, ada harus PR lagi belajar juga. untuk ujian begitu. Ya Right. jadi kan waktu untuk kayak mungkin main game atau do whatever you want kan nggak banyak kan. Iya. Jadi like it was like I had dulu saya ada passion untuk drum. Tapi kan sekarang kan sekolah reality, right? Jadi ya nggak ada waktu. Tapi sekarang karena COVID begitu ya I can play again lah. Iya Relive iya. my passion, relight. Kalau Kathy bagaimana? Iya, ngomongin jurusan kuliah juga kan gue masih nggak yakin tuh. Gue tuh sukanya Iya. ke ekonomi sama matematika. Jadi kan antara aktuaria atau kayak akuntansi itu gue masih nggak yakin. Jadi gue selama COVID ini waktu luang gue dipakai buat nyari-nyari dulu kayak certification buat Oh iya iya. akuntan atau apa gitu. Ya kata Iya. gue sih lumayan juga ya ada waktu luang kayak gitu bisa lebih explore. Iya, benar-benar. Jadi bisa kayak tahu kan field mana yang beneran diminatin. Terus kan Iya. gue kan udah planning ya tadinya sebelum COVID kan gue udah planning hidup gue mau kayak gimana selama kayak sampai lulus SMA Iya gitu iya lah. iya. Udah plan ahead. Terus kayak ada COVID, semuanya tuh hancur semua. Iya, Iya. kayak bubar gitu kan. Iya. Heeh. Ya Jadi udahlah ya kali ya. gue harus nyusun lagi ini sekarang. Iya. Iya iya. Hmm. Gue yakin banyak yang relate juga kok. Kayak tapi hopefully sih dengan lebih banyak waktu gini kita jadi lebih pasti ya. Jadi kayak jurusan apa lebih pasti. Buat mungkin tips gue buat kalian yang masih belum yakin kayak jurusan mana atau enggak passion kalian di mana. Kayak kata gue sih emang harus coba-coba terus, kayak jangan cuma kayak mikir oh antara ini atau ini, tapi kayak cobain aja semua misalkan kayak suka atau enggak. Soalnya itu penting sih. Soalnya kan kalau misalkan ambil jurusan salah tuh bisa bisa banyak ruginya. Kayak nanti Iya. apalagi kalau Waste of udah money and terlanjur time, right? ya, terus kayak ternyata pas kerja udah dapat kerjaan lagi misalkan terus nggak suka kan it's a pain kan ya. Iya. Well, kalau oh ya, sekarang kayak balik lagi ke topik kita tentang COVID-19 nih. Kalau menurut kalian gimana sih COVID-19 di Indonesia? Kayak kata gue sih
sekarang masih udah lumayan tinggi kan ya. Rate-nya juga masih naik kan. Dan hopefully bisa cepet kelar sih. Tapi yang gue interesting tuh yang menurut gue apa ya? Kayak benar-benar menarik tuh kayak pas lagi awal banget, pas yang panik tentang masker tuh. Menurut kalian gimana itu? Oh Kayak iya. sekarang orang kan udah langsung pakai apa namanya? Masker yang kain aja kan, terus kayak nggak ada yang benar-benar takut tentang habisan masker. Tapi waktu itu kan sampai spike banget kan harganya. Iya, Satu iya. boxnya aja tuh Yeah, masker it's so bisa sampai inflated. kayak 700.000 lebih. Iya ya. Kalau lu gimana tuh? Sempet ikut nggak tuh sama kayak the panic wave gitu? For me, not really ya. Karena like early on, I think ya the WHO mereka cuman bilang kayak yang untuk pakai masker itu yang mikir that they're sick. Iya. That's early on. Yeah, the Early WHO on, said ya that. benar-benar. But they changed the info, right? So like I wasn't really that panicked karena kan I trusted the WHO. Iya. But like the WHO was I wouldn't say wrong, but like not not in not informed enough lah. Ya kan? So like their info was like not good enough. So yeah, I wasn't really that panicked, but like ternyatanya yeah. How about you, Kathy? Were you in the wave? Gue sih awal-awal ya belilah masker paling, tapi nggak banyak-banyak, paling sebox 2 box buat jaga-jaga. Nah, gue tuh awal COVID masuk Indonesia tuh, gue bantuin mami gue nyari masker buat donasi sih sebenarnya, buat kasih ke yang rumah sakit di Cirebon. Jadi kita kayak nyari-nyari info, terus kayak ini impor dari mana, maskernya ada sertifikasinya atau enggak gitu tuh. Iya. Jadi lebih ke donasi sih kalau gue nyarinya dulu mah. Tapi emang iya udah mahal banget, parah sih. I appreciate it, Kathy. Thank you. Yeah. Sampai pre-order lama banget 3 bulan. Iya. Sampai kan kayak di online shop juga dijual rame banget kan. Terus kayak harganya juga tinggi banget ya. Iya. Kalau menurut kalian terus gimana nih kalau tentang panik di negara lain, misalkan di United States? Karena kalau nggak salah dulu lu pernah bilang kan kayak di United States tuh kayak yang like, paniknya bukan tentang masker kan, it's masker, toilet paper kan. Toilet paper, iya. Iya, itu gimana tuh? Ya, kayak I also don't get it, but apparently itu mulai dari hoax. Hoaxnya mulainya karena kayak hoax ini toilet paper itu mostly made from China. Jadi karena begitu semua orang panik. Kayak, oh my god, if it's made from China, then it might have COVID. I need to buy now. Begitu kan? Jadi mereka beli yang supaya kayak the new boxnya belum datang ya? Iya. So like, but it was, tapi kan itu hoax. Ternyatanya kalau toilet paper begitu, itu mostly dibikinnya domestically di dalam negara. Karena kalau kayak kalau mau import atau ekspor tissue paper itu terlalu mahal. Ternyata, according to tentang hoax gitu juga kayak di Indonesia juga sempet tahu nggak sih kayak tentang HP merek China bisa ngirim virus gitu. Jadi orang kayak itu hoaxnya dan maksudnya kayak ridiculous banget. Jadi kayak orang-orang yang punya HP kayak Xiaomi gitu tuh kayak mereka beberapa orang kayak beneran percaya terus kayak started to worry gitu. Kayak mereka langsung kayak pengen jual HP gitu, nggak tahu lah. Kayak hoax di Indonesia kayak gitu waktu itu. Iya. I saw that hoax. Karena my dad told me, right? And when he told me, I thought he was just joking ya. Cuma bercanda kan. I thought he was just joking. I was like, oh, so funny, pa. Funny joke. But apparently it was real and people believed it. You know? Iya. Beberapa orang percaya. Yeah, and I'm like, wow, okay. Kan juga kan tentang handphone kan juga ada kayak di negara-negara lain kan ada kayak hoax tentang 5G waves or something like that. Oh iya, 5G, tentang 5G waves. People said that it could cause COVID, right? Or something like that. Was it cancer? Nggak tahu, pokoknya tentang kayak radioactivity, kayak the wave-nya. Yeah. I also don't get it, man. Iya, Kath, lu udah dengar belum kayak tentang anything like this atau kayak other stuff? Iya sih, gue sebenarnya ya pastilah gue tahu tentang yang Amerika itu toilet paper. Iya. Gue waktu awal-awal banget, gue tuh kayak lihat meme-nya atau apa scrolling di Instagram gitu kan. Iya. Gue kira tuh kayak bercandaan doang.
Oh iya Ternyata iya iya. ada yang Atau videoin. enggak kayak di beberapa state kali ya. Tapi ternyata Iya. emang kayak hampir semua. Ya, Iya, kayak pada videoin satu lorong gitu toilet paper habis iya, semua. kosong kan. Iya. Ya, gila. Dan juga Terus ada kayak I saw like there were like clips of like people fighting over it, like actually Right. Iya, 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 like iya. fighting. Iya, iya, iya. Like Terus gue sempat ngeliat kayak tahu itu nggak kayak pas lagi mereka mau restock. Terus sebelum nyampe ke tempatnya aja, orang-orang tuh udah kayak robekin gitu loh. Terus ngambil, terus kayak di videonya tuh dikasih apa suara zombie tuh, tau gak sih? Jadi orang-orang langsung ngerubunin, terus langsung ditarikin. Itu sebelum nyampe, itu baru kayak di apa sih kayak di troli orangnya gitu kan, mau di oh iya iya restock, iya. itu udah abis langsung. Gila sih gua ngelihatnya. Iya. Iya ya. Terus 5G waves juga kan, aneh Iya. banget itu. Kayak sempet ada company yang jual kayak USB flash disk gitu ya. Itu apa namanya? Katanya bisa nge-protect dari 5G wave. Kata gue sih hoax di US juga mengkhawatirkan ya. Kayak Iya iya. it's really ridiculous gitu. Yeah. Ya ya ya. Especially karena kan COVID kan, everyone is scared right of the COVID Right karena ya. like they don't want to die right. Jadi ada Iya banyak benar-benar. hoax like saying ada kayak magical cure atau something like that. Oh ya. Ya ya Yeah. ya. But like I Di feel really bad because like there's actually people who believed it right because like they're desperate iya or ya. like they're scared. Di Indo juga sempet kan kayak yang herbal gitu. Kalau nggak I salah don't know. kayak ya jual obat gitu buat kayak penangkal COVID atau buat nyembuhin COVID gitu. Gua nggak inget ya. Tapi kayak maksudnya harusnya kan kayak dari WHO-nya aja kan harusnya udah officially Yeah, yeah. stated atau gimana gitu. Jangan asal percaya kayak orang bikin ramuan herbal gitu. Iya, Tapi ya iya. anyway. Ya, that's Kalau one thing. kata gue sih, kalau udah ada uji cobanya, walaupun belum diumumin sama WHO, masih nggak apa-apa lah untuk dicoba. Walaupun Iya, kalau iya, iya. misalkan udah ada penelitiannya, kayak lokal juga nggak apa-apa, lokal Indonesia nggak apa-apa. Tapi yang penting ya udah ada buktinya dikit lah, jangan kayak orang Iya, asal ngomong aja. benar-benar. Kayak sources-nya juga harus trusted lah, misalkan dari kayak institute health organization mana gitu kan. Yeah, Ya, yeah, yeah. Oh Karena ya, like terus I talking saw about some ya, No, I saw some ya, really ya. weird like hoaxes for like magical cures. Mhm. Like one of them, they said like you should drink cow piss, cow pee, How? Really? or something like pee from an animal. I Oh, remember, and like it can cure you from COVID, and I'm like, dude, I don't know, man. Yeah, oh, yeah, it's well, really bad. that's disgusting. Yeah, yeah, and people did it, and I'm like, goddamn. Oh, really? People actually did it. Well, people believed in it, Oh, no. and it was Well, like, okay. yeah, and there's also another case where like you should drink rubbing alcohol or something like Oh, that, yeah, yeah, yeah. and then I like heard that. I heard that. Yeah, I heard yeah, that. yeah, like some people would drink alcohol, like no, not like alcohol you drink like beer or stuff. It's like rubbing alcohol for like yang wounds. buat luka. Iya, Yeah, for the yeah, wounds ya, yang buat yeah, luka. Yang and kayak like 70% alkohol gitu kan? Iya. yeah, 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 Iya. yeah, and like Gue tuh I don't Iya, know. iya, iya. Kayak to clean it from the inside mungkin Yeah, mereka pikir. yeah. Also, yeah. So Tapi kan wait, bukannya minum rubbing alcohol tuh lebih parah daripada COVID-nya sendiri nggak sih? yeah, yeah. I Of don't know, course mungkin lah. ya. Kayak Harusnya kan. kalau COVID kan ada yang nggak ada gejalanya, tapi kalau rubbing alcohol lu pasti ya hancur semua organ dalam lu. Iya, iya. Kayak internal organnya pasti kena sih, pasti. Yeah. Gue nggak bisa bayangin sih. Yeah, I can't too. I don't even know Ngeri. the effects. Oke, ya. Yeah. Well, moving on to kayak the next thing to talk about. Kalian kalau pas lagi COVID gini, masih sering nonton kayak channel TV gitu nggak? Soalnya gue kepikiran sama kayak dulu kalau misalkan gue pas kecil kan suka nih nonton kayak film-film kartun, misalkan kayak animasi Doraemon, Shinchan, Dragon Ball pas kecil, kayak di Indosiar, RCTI kan gitu kan. Dan maksudnya emang kayak seru aja, dan gue kayak selama COVID gitu kayak inget pengen nonton gitu pas dulu bangun pagi terus nonton, tapi kayak sekarang udah nggak ada kan. Ya tau gak sih sekarang udah diganti kayak azab gitu kan, jadi kayak terus malah jadi bahan meme. Aduh, kayak kalau misalkan kalian gimana sih? Kalau Drew, lu nonton nggak pas kecil kayak
those kinds of anime gitu kayak Dragon Ball pas pagi, Kamen Rider gitu? Kalau dulu sih waktu saya kecil ya nonton lah Dragon Ball, kayak ya the mainstream lah. Tapi kayak saya Iya nggak ya. nonton channel-channel Indo sih. Kalau channel Oh, oke. Indo nggak terlalu nonton. Saya cuma nonton kayak mostly kayak international TV ya. Mungkin kayak Cartoon Network atau Disney begitulah. But like I see. but really kayak I had no control karena kayak kan saya ada kakak, and Yeah. whenever I said boleh ganti nggak, saya like I'm bored, can you change, mau ganti sih Yeah. please, and he says no, we're watching this, and like okay, no power man. Ya, Yeah. penderitaan jadi anak itu ya. Ya, penderitaan jadi younger brother. Iya. Kalau Yeah, Kasih yeah, gimana, yeah. Kas? Gue sendiri gue bukan lebih ke anime sih, gue lebih ke kartun. Jadi Iya, kayak kartun ya. SpongeBob, Chalk Zone gitu. Chalk Zone, ya. Gue inget itu sekitar jam 5 pagi nggak sih? Iya, Chalk Zone jam. Iya kan? Iya. Jadi rajin bangun pagi gue waktu kecil. Iya, gue juga dari situ. Kayak, gue tahu kalau misalkan Chalk Zone udah nggak ada, itu udah kayak jam 6-an kalau nggak salah. Iya. Kalau nggak salah, kalau dari kayak SpongeBob udah mulai nggak sih? Iya, Iya, itu iya. di Global TV kalau nggak salah. Kalau nggak salah Global TV, iya. Gue ngerasa kayak masa kecil gue tuh walaupun bukan bener-bener kayak main engklek atau apa tuh masih bahagia gitu loh nonton kartun. Iya. Kalau misalkan gue bandingin sama sekarang tuh TV-nya tuh isinya tuh kayak ya azab gitu, bukan ya gue mau jelek-jelekin atau apa, tapi kayak kalau untuk anak-anak kan kurang mendidik gitu loh. Soalnya anak-anak kan lebih tertarik sama kartun apa. Jadi animasi untuk anak-anak tontonannya tuh kurang gitu loh. Atau enggak kayak sinetron bener. cinta-cintaan. Oh Iya. Ya kata gue sih pengen banget kayak kartun-kartun yang dulu sempat ada bisa dibalikin ya. Kayak soalnya itu kayak nggak tahu ya kalau misalkan generasi sekarang gimana. Tapi kayak contohnya saudara gue kan masih baru umur 5-6 tahun ya. Sekarang udah kayak nggak nonton TV lagi karena emang nggak ada channel-channel buat kayak anak kecil gitu loh. Atau at least kayak nggak ada atau gimana ya? Atau mungkin emang nggak tersedia saat ini gitu. Jadi dia mulai nonton tuh kayak mulai dari YouTube Kids gitu, dari YouTube Kids. Nah, nontonnya tuh kayak Ryan Toys Review, Cocomelon, kayak gitu loh. Iya. Jadi udah beda banget. Jadi kayak gue kalau ngomongin kayak gini ke mereka tuh, mereka udah nggak relate sama sekali. Kayak kalau lu gimana dulu? Lu kan punya adik kan ya? Iya. Dia nonton apa tuh? Since she's a bit old, right? Mungkin sekarang. Iya. I think she's 9 years old now. Umurnya 9 tahun. Dia sekarang sih, ya dulu sih dia nontonnya kayak mungkin ya Ryan Toys Review atau kayak Cocomelon ya begitulah, like the for kids. But now dia nontonnya ya lebih kayak more popular YouTubers lah. Kayak more for like middle ages, kayak apa ya? Mungkin like shoot, I forgot. Like Minecraft YouTubers, Fortnite, people like that, you know. Okay. Yeah. Ya. But like, jadi dia juga nggak tahu ya kayak animasi yang dulu gitu kayak Dragon Ball, Chalk Zone, atau dia tetap nonton? Dia nggak tahu sih kayak Chalk Zone. I also don't know. Oh, oke. Oke. Like, but like when she was little, she used to watch a lot of TV. Kayak paling nontonnya kayak Disney Junior begitulah. Kan for kids, right? Yeah, for kids, juga, ya. Like kan the problem with TV, like the ads in TV is so long, right? Oh iya, ads-nya lama banget. Ya, pribanding kayak YouTube kan paling the worst you'll get is like 3 minutes, right? Yeah. And it's skippable too. Right? Yeah, it's skippable, yeah. Yeah, after 5 seconds. Cuma 5 atau 6 seconds. Yeah, tapi kalau kayak TV, you have to like wait for like 10 minutes, right? Iya, benar. Yeah, so like, yeah. Thank God YouTube. Yeah, well, gue juga nggak tahu sih. Kalau Kath, do you know kayak channel-channel lokal yang Indonesia gitu yang kayak masih ada animasi atau nggak kartun buat kayak anak kecil gitu? Soalnya mungkin nggak tahu ya, kayak seinget gue sih yang masih kayak on air kali ya itu kayak Adit dan Sopo Jarwo gitu nggak sih, kayak paling cuma itu. Soalnya gue nggak tahu lagi
kayak Upin Ipin mungkin masih ada, tapi gue nggak tahu di channel mana. Gue juga sendiri udah kayak jarang banget nonton channel-channel lokal gitu. Kalau lu gimana, Iya. Kak? Gue sendiri punya adik, sekarang udah mau 2 tahun. Ya? Dia tuh sekarang karena TV-nya udah nggak ada yang animasi gitu, dia sekarang nontonnya ya YouTube doang. Iya, Terus itu YouTube juga lagi paling kan. Bobo Boy, Upin Ipin, itu kan Malaysia semua. Gue ngerasa kayak greget gitu Iya. loh. Jadi nanti dia bisanya bahasa Malaysia gimana? Nggak lancar Indonesianya. Ya, ya. Well, iya Makanya, sih. Kata gue emang penting kali ya. Mungkin di-develop kali ya. Kayak buat animasi Indonesia. Kalau Adit Suko Jarwo tuh Indonesia kan? Setahu gue sih, ya kan? Tapi, gue nggak nonton. oke, oke. Tapi setahu gue cuma itu ya. Mungkin beberapa ada lagi kali ya, udah pasti. Cuma kurang terkenal kali ya. Well, hopefully lebih banyak lagi sih ke depannya. Jadi kayak adik lu Kas, umur 2 tahun aja udah nontonnya YouTube sendiri gitu ya? Ya dia belum bisa nyetel sendiri sih, tapi ya Oh ya. kalau nonton YouTube tuh jadinya diem gitu loh. Jadi kayak Iya, di benar-benar. Ya. YouTube itu kan Yeah, kayak but like, nggak gitu bagus juga buat Hmm. development-nya. yeah, but like I Iya, think iya. kayak watching too much YouTube or whatever, it could probably become a problem for the kid, right? Iya, Ya, iya. bisa damage the eyes juga kan harusnya. Yeah, Iya, and like, selain and itu like, and like also sebenarnya like, huh? Sorry, continue. gue kan biasa gue ikut ke dokter kan kalau dia Ya. check up atau apa gitu. Ya kata dokternya emang jangan dikasih terlalu banyak nonton TV, soalnya kalau Hmm. untuk anak kecil banget nanti kalau dipanggil tuh nggak mau jawab. Jadi dia terbiasa denger doang tapi nggak jawab. Jadi ngomongnya Oh, tuh I lama. see. Oh, okay. Iya, 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 iya. That's interesting. Yeah, but like I also feel like since kan let's say your little brother. Yeah, your little Iya, brother. iya. Kan like he's still 2 years old, right? So his brain is still developing stuff, right? Yeah. So jadi mungkin dia kayak nonton, who knows, like more mature people, like maybe like Ninja atau like one of those like overreactive YouTubers. Mungkin they might like copy them, right? Oh Iya, iya. iya. Yeah, and like but like the YouTubers, they're just like playing a character, right? It's not like them real selves. Right, Like right. they're just Iya, iya. trying to be like entertaining, so like they overreact, right? So like Iya, they iya. might copy that, which like Yeah. is not normal, right? Halo semua, sebelum kalian lanjut nonton, saya mau berikan terima kasih kepada Yokinoi. Yokinoi adalah cemilan rumput laut yang sehat dan juga bisa dimakan dimanapun dan kapanpun. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, tolong follow kita di Instagram dan di TikTok di bawah sini. Terima kasih. Ya kayak yang tadi gue bilang, kayak hopefully sih bisa cepet ada lagi ya, atau enggak bisa lebih berkembang lagi kayak tentang animasi-animasi di Indonesia. Dan soalnya gue ngerasa kayak anak-anak kecil masih pengen banget kan nonton kayak gituan. Jadi mereka nggak harus kayak nonton lewat misalkan iPad atau enggak kayak tablet dekat mata yang bisa ngerusak kan. Ya. Oke, I guess udah mau kelar sih. Ini udah lumayan lama. Ada yang mau ditambahin nggak nih? Coba dari lu dulu. No, not really. Paling tentang No. COVID, hopefully kalian semua stay safe ya. Yeah, Kayak kalau mau keluar, just make sure kayak kalian ngikutin protokol kesehatan. Dan Yeah. kayak jangan terlalu banyak keluar juga kalau nggak perlu. Soalnya gue sendiri keluar rumah tuh kayak cuma less than 10 kali ya. Kurang dari 10 kali selama kayak berbulan-bulan karantina. Kalau lu sering keluar nggak, Drew? Seminggu sekali sih. Karena kayak sekarang sih les udah buka lagi. Jadi saya les aja lah. Kan ya juga kan pasti pakai masker, cuci tangan dulu sebelum masuk. Iya. Kayak juga social distancing kan. Iya, I see. Kalau Cassie gimana, Kak? Ya, gue ya paling seminggu 2 kali lah. 1 kali buat les, ya cuma deket sih les gue, paling jalan kaki nyampe gitu. Jadi nggak gitu bahaya. Tapi gue tiap minggu pasti ada hari Minggu biasa gue jalan-jalan sama keluarga buat family time gitu. Tidak, ya kita semuanya pakai masker. Cuma kan adek gue kan ya butuh udara luar juga gitu tuh. Nggak betah di rumah doang. Soalnya masih kecil juga kan perlu jalan-jalan lihat banyak hal. Jadi ya
kalau COVID ini ya kita seminggu sekali aja lah kasih dia jalan-jalan biar senang gitu, refreshing lah. Iya. Soalnya kayak di rumah doang juga kan pasti boring banget kan, meskipun awal-awal gue suka banget sih. Kayak pas lagi awal-awal gue tuh kayak rebahan. Terus kayak tadi gue bilang explore hobi juga ya hampir semua bisa dikerjain di rumah kan. Apalagi sekarang kayak udah ada semua kayak materi-materi di internet. Misalkan mau belajar ini, mau belajar itu. Online course juga gratis kan. Jadi kayak kalian bisa coba-coba gitu. Tapi kayak kelama-kelamaan gue tuh kayak gini mulu. Kayak tahu nggak sih episode di SpongeBob yang pas si Squidward-nya kayak ngulang terus. Oh. Ya ada. Yeah. I know that one. Iya kayak gitu kan. Dan gue tuh mulai kayak tiap hari gini Slowly mulu. going Apalagi insane, kayak right? Iya, kalau lagi ujian kan. Maksudnya kalau udah kelar ujian, udah lagi term break, lagi holiday, bangun, rebahan, mungkin nyari-nyari hal di internet, nonton apa, tidur, besoknya bangun lagi, terus kayak ngulang terus. Gue kangen sih jujur, kayak pengen nonton sama temen gitu kan. Biasa misalkan Sabtu atau Minggu gitu pergi nonton bareng, atau enggak kayak main bareng ke rumah temen. Sekarang kan banyak yang takut juga orang tuanya, jadi kayak mereka nggak terlalu bolehin. Ya kangen sih gue. Kalau lu gimana, Drew? Udah bored atau belum nih? Atau masih tahan? Well, for me, see, I was like quite insane before. Karena like, oh my god, I want to go outside so bad. But like now, not really sih. Karena kayak, like, kayak once a week atau like thrice or 4 times a week, kayak my online friends, like we come together and then we just play together. Kayak Among Us. Karena kan itu popular sekarang kan. Dan juga kayak Rainbow Six Siege, do you know? Like a shooting game lah. So so it's been better, I think, for me. I see. Kalau Kasih gimana, Kas? Gue sih sebenarnya teman-teman gue bukan tipe orang yang pengen banget ketemuan, tapi ya kita tuh emang kangen sih. Jadi kayak kita sekarang udah ngerencanain kayak nanti habis COVID kita kayak gini yuk, kita nonton bareng yuk, kita karaokean bareng yuk gitu. Tapi gue juga sempet gitu sih. Menurut gue sih kita tambah akrab juga sih, soalnya kan sekarang biasa kalau di sekolah kan cuma boleh ngobrol kan pas jam istirahat. Sekarang kita seharian boleh ngobrol, di kelas juga boleh ngobrol. Iya. Iya, benar. Gue juga sempat sih. But we're good students, right, William? We're good students. We're good students. So, I don't know what you're talking about. Andrew nggak relate. Yeah. We don't relate it. Yeah, we don't relate. Yeah, I don't know about you, Kas. Well, gue juga sempat kayak nyoba sama temen, misalkan nonton bareng tuh, kita kayak sempet kayak stream gitu, atau enggak kayak kita ke website, terus misalkan nonton, misalkan di Netflix kita nonton, kayak klik play buttonnya tuh barengan gitu, biar kayak nanti sambil call gitu kan. Jadi kayak kalau misalkan ada reaction, kayak ketawa-ketawa bareng, misalkan sedih bareng, bisa kayak gitu. Cuma kayak susah sih ya, kayak apalagi internet di Indonesia kan kadang kurang bagus ya, apalagi di daerah gue, kayak mungkin gara-gara banyak gedung tinggi atau gimana, gue kurang yakin, tapi emang lumayan susah. Jadi gue kayak kalau pakai internet service provider lain selain Telkomsel, itu kayak 4G itu nggak nyampe. Tapi ya maksudnya tetap lebih banyak waktu sih buat hangout kayak sama temen. Kayak Andrew juga sering main kan, kayak Among Us, kayak kok nggak salah gue denger sampai lebih banyak ya pemain Among Us daripada kayak Dota, kalau nggak salah kayak sempat ngalahin gitu di Steam. Ya, it's really popular kan. Ya. Well, nanti kayaknya kita di next. Iya. I think di Steam kayaknya. Yeah, but it's only showing in Steam, right? Kan we also don't know like the Play Store, karena kan juga ada banyak orang kan juga main di handphone. Iya, yang mobile juga kan banyak banget. Iya. Well, ini gue juga kayak interested in kayak talking about other entertainment atau enggak kayak tentang urban culture gitu ya. Mungkin kita bisa bawa di next episode sekali ya. Dan I guess that's it for today. Well, that's the end of the podcast. Thank you guys for watching and see you guys in the next episode. See ya. Bye-bye. Bye.